ଚାଲିଛି ଏଇଠି ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା 255 ରନ୍ର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଯାଜପୁର କ୍ରିକେଟ 11 ସେତେବେଳେ 32ଟି ବଲ୍ରେ 79 କରିଥିଲେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର 21ଟି ବଲ୍ରୁ 69 କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଜି ଅଛନ୍ତି এবং ফাস্ট বাউন্সর ইশারা ଦେଇଛନ୍ତି মাঝি স্যার প্রথম বাউন্স এবং ওয়াইড অতিরিক্ত 1 রান দলীয় রান সংখ্যা পৌঁছিলা 5 রে দ্বিতীয় ওভারে খেলা জারি রখিছি 2-2 উইকেটর পতন ঘটিছি এইটি মধ্য লেগ স্টম্পর বাহারে ওয়াইড ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଦଳୀୟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 6 ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ 6 ଲେଖ ଏଯାବତ କୌଣସି ବିକେଟ୍ ରନ୍ ହେଇନି 6 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହିତ ହେଲାଣି ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ ସହାୟତାରେ 2-2 ଗୋଟେ ୱିକେଟର ପତନ ଘଟିଛି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଛନ୍ତି